हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सकाळु सकाळु उठी भाविली आज आलू परोटा बनईदेवी से आलू चकटी रखीदेली आ सांगे डो भी बनईदेली एबे आलू नहीं कि से गोला भितर मु स्टफिंग भी देदेली जल्दी जल्दी करुँची कहीं आज आमे जीवु बाहर लंच करूँ देखते एमती बनईदेली मुझे भितर स्टफिंग देकी एबे बेलिवी ब्रेकफास्ट करी बाबा मम्मी पे रांधिदेवी तापरे आमे चलू आज बाहर लंच लंच माने पखाल भात को माछ भजा से लोभरे खाली जल्दी जल्दी एबे मु ब्रेकफास्ट बनई दूची बाबा मम्मी पे रांधिदेवी आमे चलू से लंच करूँ आपण मैंने भी आसतु मो सांगे लंच करेंगे ये मुझे परटारे घी पकईकि भलरे भाजी दूची देखंतु केंती बनाउछि बनीगला परे युब्र खाइबार होइछिबो तापरे मु रांधिबी तापरे आमे बाहरिबो सेठी जाइकि आपण मानकु देखैबी केमती मजा मस्ती करी पखाळ आउ माछ भजा खाउछु केते जण मिसिले जाइकिना पखाळ भातटा भल लागे नथिले मते जम्मा पसंद लागेनी घरे बसिके एकारे पखाळ भात खाया बच्चा पाटी रे कोन चिकन अछि ना से माने चिकन ये खाइनी से खाइनी आंटी ना छी चिकन देखो कोला तू मोटा काई न छुची सुंदरिया मो लोक देखे के पूरा पसंद करते दुनु हेला तेरे टोकी बन लाइन रे आसी टोकी माने लाइन रे आसी देखिदेले लुचेई दउची टोका माने मुंडा रे आराम से हमर तो यू को देखे देखे कि मो कते झियो ता में खोज देलेनी ना यू टेंशन नबार नहीं झियो लाइन लीना मु एती यू को सोशल मीडिया रे देखे देखे कते झियो देखै सलेनी आ ये कोन ना मुंह लुचेई दउची ये ठीक खाई चंदी पूरा पोछी पोछी मत बोल लगे पोछी खाई ये छाड़ी छुड़ी मत बोल ए बाबा एबे बड़ लांजा बाछि के रखो खाली भाग बांट करी खाई दियनी हो मते जा बोले छोटा मते तो रखिबा सब वीडियो रे काटी छी मुंडटा के उठलो मुंडटा का मुंडटा तो मुंडटा देखि एठी केंती माछ मुंड माछ पखाळ भात सब खिया होउची देख मु देखौची बोली केंती रागी जाउचंदी देख माने एक्चुअली आज छुट्टी दिन आमर एठी गीत प्रैक्टिस कलु तापरे एठी बसी खाउचु खाई सारला परे घर को जीवु समस्ते केंती मजारे बसी खाउचंती देखंतु आउ टिके आलू चटुणी भी एठी आसी गला दिया होउची आउ टिके टिके चुपको ए बापा ना गो माने भी आउ न खेले पुनी के एडा प्रमाण रखा होची एटा प्रमाण किए पखाळ खाइछो किए भात खाइछो सब देखा होची एठी एडा हम सी सेक्रेटरी आ गया देखा गुड के भले देखाए सी सेक्रेटरी माछ कोनटा बाची बाची ये हमर फोटोग्राफर एन दिखे से को खाइबो ना खाइ के डाली के खाइबे माछ खाऊ अच्छा कोची ठीक ठीक हां चिकन तरकारी एटा होची कलरा भजा दही बड़ा देखा मूड दे आंकु भी आसी जाउची देखिया को एटा प्रमाण कलरा भजा आधा केजी कलरा भजा खाइছো नेबे देखो ना हंडी भेजबो आउट के दियो छोड़ दे और टिके भात आमे काई खाओ बुझी पारिबो हम पाई गोटे स्पेशल अछि खाइबार चल मु खाइबिनी अबे सुकुआटा खाइ भूल शिशु होची आलू भजा टिके बेसी दियो कलरा त दियोनी आधा केजी कलरा खाइलेनी मु देखिची मुझे चाखी देती से
ଲଙ୍କା ଟିକେ ମୋତେ ଦଉନ। ମୋତେ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଜ ସେଠୁ ଆଣିଦିଅ। ରହିଟା ଖାଇଲାଣି ସେ ଆଣିବ ହଁ? ଅଛି ସେପଟେ ମାଛ। ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛଟା ବାଛିକି ନେଲା ଟିକେ ଦେଖା ଭାଇ। ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ମାଛଟା ଖାଇଦେବି। ଆଉ କଲରା ଅଧା କେଜି ଖାଇଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେ। ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ କାକୁଡ଼ିଟା ବାଢ଼ି ଦେଉଛି ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ରହିବ ମୁଁ ବି କିଛି କାମ କରିଥିଲି। ନା ଏତେ ନାହିଁ ବାସ୍ ବାସ୍। ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ କିଏ ଆଣିଥିଲା ନା? ଏ ମାଛ ଦେଖ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ ରଖିବ। ଏତିକି ହେଇଛି ମାତ୍ର। କ'ଣ ଖାଇବ? ନା ମାଛ ଖାଉ ଯାହା ଖାଉ ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 23 କାଲି ମୋତେ ସାମ୍ନାରେ କୁହା କରେଇଛ। କହୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ମୁଁ ନେବି। ହାଣ୍ଡିଟା କ'ଣ ଚୋବେଇଛୁ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ? ଲିପିଦିରେ ଦୁଇଟା ଦୋନା ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଗର ଭାଇର ବଞ୍ଚାକୁ ସାଲାଡ। ମୁଁ କହିଲି ସାଗର ଭାଇର ବଞ୍ଚାକୁଛି। ଆଙ୍କଲ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଖାଇବାର? କେମିତି ହେଇଥିଲା ଖାଇବାର? ମସ୍ତ ପୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯିଏ ଖାଇବ ପ୍ରମାଣ ରଖିବା ଏଠି ତାପରେ ମନରେ ପଛରେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଖାଇନୁ। ଆଂଶିର କଣ୍ଟାକୁ ପୁରା ଭଲରେ ଦେଖେଇଛି। ଟୋପିଟା ଖୋଲିକି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉନ ଛୁପି ଛୁପି ଏମିତି ଖାଉଛ ସେବେ ମୁହଁଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛ। ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ତୁରାଣୀ ତମ ପାଖରେ କିଏ ବସିଛି? ଆଉ ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ହଁ କୁହ ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଚଟଣି ଆଳୁ ଚଟଣି ସାଲାଡ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲରାଟା ଖାଇବି କଲରା ଚିପ୍ସ କଲରା ଚିପ୍ସ ଆପଣ କାହିଁକି ନେଇନାହାନ୍ତି କଲରା ଚିପ୍ସ? ଏଇଠି ଦିନରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଡିନର ପାଇଁ ଆସିଗଲୁ ବାହାରକୁ। ଇଏ କେମିତି ରାଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବସିକି ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ସାଲାଡ଼ ବାଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଚିକେନ ଟିକ୍କା। ଏଠି ତ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ଯେ ଘଣ୍ଟେ ପଡ଼େ ନା। ଆସିଗଲା ଆମର ସାଲାଡ଼। ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉ ଖାଉ ପୁଣି ୱେଟ୍ କରିଛୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଚିକେନ ଟିକ୍କା। ଚିକେନ ଟିକ୍କା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାନ୍। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇବୁନୁ ରାତିଟା ଆଉ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଚିକେନ ଟିକ୍କା। ତାପରେ ଏଇଟା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଆସିବ ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାନ୍। ୟୁର ଆଉ ସୋମର ଗପି ଗପିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛିରେ ନଜର ନଥାଏ। ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଖାଲି ଖାଇବ।
ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ବସେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲଗା ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଜା ନେଇ ଖାଉଛି, ସେମାନେ ଗପୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଖାଇବାର। ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନା। ଏଇଠି ଖାଉ ଖାଉ ଏବେ ମାମି ବାବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାନ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଟନ୍। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ୍ ଧରିବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ। ଏଇଠି ଆଣିଦେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ପାର୍ସଲ୍ ବାବାମାନଙ୍କର ମଟନ୍ କରି ଆଉ ନାନ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିନର୍ ଦେଇଦେବା। ଚଟଣି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସେମାନେ ଖାଇବେ, ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ।